So, due tayo lang mga background. Parte sa aton tuig sa jubileo o kung year of the jubilee, ginmando sa aton Senior Arsobispo nga magbuhat sang tion man sa aton debosyon sa mahal nga Iloy. Kag isa sa mga suggestion nga nagwa amo ang pagdala sa Marian exhibit sa narisari nga parte sa Archdiocese sang Capiz. Kag nagapasalamat kita sini in behalf sa aton parokya sa pagpanguna kay ni Father Jaime Poy Villanueva nga nang in charge sining aton nga Marian Jubilee exhibit ari sa diri kahapon. Kag subong man ang atong pagpasalamat sa mga aton volunteers sa aton Holy Trinity Divine Healing Ministry, sa aton mga Legion of Mary, sa pagpanikasog kag pagpulig sa pag-prosper sining aton mahal nga mga birhen. Kag ini magatiner hasta sa 29 sa Oktubre kani ginaagda ang tanan magbalik-balik diri dalan ini mga pamilya.